donc o mi sa yele kete kete wakati bara le wona kulo ha wakati ali ke fe o be line ibar ke le walidi ima gururi saloma ibar ge ma khadi imuni dege sinde ibar ge fitiri salde mais al ko irano yele di rebo era fe mandina na bara fe waldi ali ma fe mulange bon mo dépense to ka ki manaki mais wona na lande yele al ko boy era fe ma dem baya balu hala mo fasto mais wongalo en l'aise wonde ndeke sa de be wali wa kolon kin nga diga me khili wa kainara nde na ka grande vis nde na ka tamula nde na ka yansane nde na ka morke nde na ka morbe me be tangal ne tamula be tangal ne tamula fo ngo birin kay bu nge na lagine ku nge sana farma nge na facebook mo birin kay bu ka kina kayam o même mission wakati bara le na ma yele kete kete wakati bara ha wakati ali da kin fo won ka fane wo mburu rasi wo mburu wo nyaka nyaka wo yele wo mbere na bene fataka na sema kabak tv rabi yebuma ba na ko kabak tv te na te kata fe na mun fe anu fatama ko fe ina na bansa na wo na mun fe na mu kulun fe sinime na ge berema wo sinime na ge da berema wo ka kulun sinime to berema ka kali mundu ma abema kakali mundu firi nyama ma asere mundu mbaga ngona fure wala asere mundu mbaga umpa mana sinima na matole mais sinde na ra fenga katanga barma ke kebu ngana na kana kindia akabongu manga barakafe akabongu manga barakafe bino ngafaka ubebe na tanga faka mbabara faka la ya fama furudi na kambi bara bele ala ya fa bilimo baraka bu resiga wonga kede yima na kampindi be PDG ra baraka bu resiga makina Kenya ma onna ko lena me kuma ko ganyo yube na ngafaka ouais oui comment sabu na sa fu kumfa alo wona ko lonki na tota wonne katafe wonne be raso ngo bori de ako kono may mas mo stade asinge na ke di akare gbe na ngo monsieur yalo ma akare gbe na c'est 45 kg donc wona ko il est 45 kg a wonki le mane mari koli na koli na labira mane na pambito ye katafe ako ngono wo ma stade seze nan tanka da ko nguka no wolide fe do khabur kankere wona ko technicien gbe bona na ko ngono wo ma stade kana kan sa wo ngona luti be na so ngo ma stade wonga ko wona 627 na 21 87 68 rewa ngoma stop ngono question sa do mburbo ngo question répondre reste gene cadeau bele na be cadeau na gene question ko cadeau na rampa ma soulira nata malang na mo yibe ena ma fula ko lanata lanata na mo yibe alo na ko lunkina won fama question mo dun sade won fama ko lunde won question na kan sa ko hatu won na question na fari donc mais tout en film mundum briefé won na suite na moto won dan film na ko film mundum alamma kamulamma alamma kamulamma khemo do wagi na di medi khomma na irasima parce que yeto ngose na gineta na yefu sur le masaka est-ce que alamma kamulamma on na film na matofe den tege sade balu wa kulunki na unga kre na be na ga matamula na mfe tagre ba mo be won ni na mbire ma han wakata ali won ba ma luti fam bayinde na bara fala won na luti bay bi nga ha téléphone kolo won ngi ti ma luti mun dumma 627 21 87 68 on a colonna luti na won fam na bendunde ya kwasu mais sinde na fe won ba sinima moto de sinima na kan la lamma kamulamma won bara dogobo de birin ka bon kam birin katak ya na ngam television sa fe an TV kabak TV ma kabak TV rewa ma stoves ga ma sta temu ne 240 ne fe na bombo ten no na moto da model birin na man question ya bi ra kulung akino akenya ma fa ma ne kado bele fa stade hato wona be ne wo ga mbora yele sinde be no ga so film sta be Evangaile padre evangaile ngala njelema engel ne tamula ngel ne tamula donc na ku won fama ne cinéma moto de yakos ko c'est nakama alamma kamala ma wonga ya suita ma c'est ça la mode Salimi asu. ndane le rafa nous sara mala Moy bari ni. ni ala fi fere mu kanama Bisi la bari. bi gota mara wona kulum wana madigina mo ka la loya fi gota muna na kamura babi wona la loya bi maka Liyo. naki saranaki muteme tourbi baraki le barama ngana ka anaka al amangana alala amwa yu kom mar fi mo la birin kata anaka mo am ko na ma gum para ba ma di ateme na mo am ko ndanga no mo do ko mana anga mo do ko ana salam Muhammad Rasul. gum para ba ma di Mbarame. Ba khaira na won tagi. Mo furi fanana. Ngasara gi furi mana. aw
Dakula. Dikeli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakula bara. Abara bre moni mbita nyeta gi. Dakula ita ko le mal de place na anga sabira baka. Iyo abin da gita na bula. Mu fa abin na so kuna so de. Nziga ya kosia. Atebele baraki. Abi se falan tambe. Nere sabali fa fe. Ba fe bin na gita ngi. Kola magal be so ita ngi. Mu fa abin na so kuna so de ko. Mu fa ka benti. Hey, ya gule. Koma. Atebele baraki. Atebele baraki. Wallahi asamari. Ma ile kuno. Ma ile kuno. Nye. Ma ile kuno. Ababe. Angana. Ebilinna. Ako bi mulo. Amulo. Le. Sorry. Alodi. Ala. Ntanga mu kwala ranyere. Na ga tati deda. Teme di baraji abarsiga. Teme nta baraji. Angana babe. Sige boy kasa ina ko wa ina kinyo ko ranyere. Ntan dangi manga kale boro. Kado me felen ka kile bo nya. Awa. Nana ki kumagiara, anaki khakili ba place. Ya pas bo akoy ana gina nan sikaki. Teme di na giri. Angana baba beka. Ebilimbe ne me giri. Swesi mo labu. Swesi mo labu. Ide ko ma yam, te ko na fare na ti. Nana ta fara be na we ka meti ka buri ide. Ina ga ya bisono. Ina ga siga na sono ka butide, ina ga mo ko ma kwabri. Ntan siga mana. Mo ndanga na ga, mfa mo mfa khere bebe. Ko na gere so na kombiki. Imari. Asafula musese fala kana ya. Lube. Imari. Itu ga kalkil la ba yeri ina de fa. Agbo. Ima kontu ko. Wallahi agbo wonta bi sebek. Ba da gita na mala. Abin sebek. La. Nana fa ka be. Il fi ko la singi khamini na khonna fari. Hantai furi. Pasa falna awon hanga tarike fan hatai furi ko na ba hanja murato. Yana nga tarake ko na nga tarake beba imang anga tarake dai furi fan beba abin sebek ngira anun transport ba no ko sega fe nga tarake ko arati de abin sebek nto ge fento masina kaliko tongo nta kaliko nto ge fenta goro bala man to aragoro 10,850,000 francs na hamu futu ya hamu set kudu na sangani francs na sangani bisa ka fari kina akolo teme di ga 5 kilo sari lo konde fari ti fi ko ni dans ça avec 10,850,000 francs. Demma calculer. Awa calculer que t'es bon à ça. Demma na ma dia so je de même. Ni ina na baba. Siga. Si wala bo. Tandanga ma ba ide nya. Awa. Ko rani. Kai kin na sabari. Ali ba mu tina manya. Mara ne. Ndanga ma ba ide ya. Kudun kankan man tango da segere mara. Na fi mana kwani. Gina ta wa ga siga hango da kobi. Aga ver. Ewa mana nan ma. An kana bana ne en fakamato wallahi ne en fakamato salamu alaikum romo baraka salamu alaikum bari da kuna nana mi ndugo da mo da mo Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama sai makandi. Hade, dangi vera manga bini vera. Ala ko ngi tonu. Ba, khaman sange wonu fe yaisu, fo wonu ma sai me ubura. Yo. Na me yegbile nan na. Dangi yire ne kurunu marira, ba nan fa manga fe yire ni. Ana kambe akondi bata giya kale mu. Pani mam angu ko la rami teme di na nato fa da masi sala mo ntana ya gbele gali na ara gbele ma fa ala fe gbele ma kana ma akiyan naki inna mana mu'minin ikhwa asulu bainakum ma la taqul na kui ala fe gbele ma kana ma mu'mini bi nga kire na la ko bla so buri ala kode awse gele mi tinar giamo awa teme di na Hong Kong ntana bari dira mais tout na ka mama tan ko mo futira mo ba fe mo le di biri na ba amwa ma ya gbele ko mo futira mo yan ta ka tan be ki saka na ko ma tudo ne na ma futi forcer muna nkata ka na ta na ma sere bin sa na tem ko futi forcer ma tem na ba mo do ko dina
ha fala mo ma akwam futi mun so sinde na ka nan ma aka fa umba ma di ke wali binya fa na wata na yira fa ba ma di fa wona ma sa ma di teme tan na da mo ko wallahi nan sala baraka na eta mona masaki kulo wallahi ma kulo finan tul mati wora ina ga ya inna mu'minina ikhwa tata ko afala ba ma bilamba inna mu'minina ikhwa anu mundo inna ma mu'minina ikhwa asulu bainakum la tata ko no ngose na kan ta huira mo se na kan ta huira kona halu ngwa ma khama ne nanan na baba mama kona na fala fe beki abuga de anta nanji kabu fe ngafo lebe yebileyo ntanda kunayo makanyo yebilen gayo ababayo ana soko na kansa na yoko mo birin langwe birin bar lanjima e bare huson tanji bantan ni tantagi kore yebile sana fo fuga wonta nan makoro mburabe e birin bare husonyi ngafa ira wori manga ke wali seye wonna lan xamma be man sana nan fale mi pe tamadi batagi wombata lan nama abaragi kono ngona fuli nder na so teme da fe ngona ga fe ma jebe ha won fa wakati na ke ha longo bara sa futikir longo ma teme di bara siga ba tata kuna ngose ndenan ta khuira adigi na fira adigi na to bara siga naki mota no muno mo do ha bata sa futikol ya ngona ta ko se kana men ngosa ta ko bete bana ngone digi ko ba na mo do mo se na kan ta kura halu ngo fa sama khama ne apade kono kere ngoy mu yadi halu ngo fa sama khaba no ngwa ma khama ne kono ngwa ma akbile bade wa fira ina so into amno ko ma pe afira ga ga ina so yi aga ina so yi da tema goro yomuna bade ko bari na kan siga 10 millions 850 000 bade ana liri ama liri na sabaki na rantanyi 10 millions 850 000 ala khamma fataka lo krade kabe asama ne bata kere mu pamara ko na fa ngo fara 20 000 biyera kina kena ki sese mba mana 20 000 biyera ko nan tan amu isu kan dakade na kan bi na ifuti yuye e khuiso ko tananyi nga fa fa lebe me halu ngona ko bi mahama na nungo shi na kai bira fokora kirin amuduma halu ngosa kuyar complet na kan sara marketing mo na fa re ka dege se sun ko na dange ka dege se qima fi maka mengena kan da khamma bodo kirin muduma parce que ma wayu yana wo muti mai tan son ko tido ngoro ma den khairanira attends wayu yana ra e ga di sakata la gure mo fadi e corrompe ko bi si adi suida mo bara 10 millions 850 000 suida khamme khadi kida to e ko fa re mo na yiri ko itana ambara ma ko ifa ne mo re ko baraka qima fi maka wole se beli nanna qima fi ma wole se ko nanna nda kuna hanye mu fe wala khairanira Allah e yigi do ko tane e tane ki mu fe mfase kamera bana ki re qima fi maka wole se na kam bil la gine ntani commandement ani me kunti kinta nanna ne wole se wo fanta na présenté ma wallahi billahi fi mana mbile fe nante men fa na ngaba gebe do ko ibe ina ko yam fa ne yonjo ina mu so isa yi pako dana mu febe ida ko ri bi bala ya bila ko ri bala nama ya bila wota mara fi madina yin bala nama mara figa bala nama ina masikade Kamera ngati fale ba tanga meleke. Ataneke. Mba. Madi bare ka fe falana. Ntul fatiri la nyanga ya ka futi. Astaghfirullah mama. Ntana wadi to. Afi na rafama. Me nyanga ya kara ya mama. Akolo mane ngafi futira. Futira. He mba. Nta moama ya gi gonde. Moama ya gi gonde. O idalo mu gawo. Ya gi ki da mu fe. Futi nanna basi kona hewa ma ko ma fegba denna e man gal bilendo baso yigi nena kay ma dine yiki konon tan kama sto kon futi on tara ga dina yi fa ko njide confiance be be ito fala ga yiki futi on fandu ko man ma kana ni fa na na bila ngolu yana e bara me awai Tana yumu.
wallahi bara ko unso naji lamu e ba mara ko bo e ba ila duki yo samba mai da ko na wallahi ane mun wa man tara ko de ko yel ko ti mara bi de fe to tara ko ali na Salim Ali. Alo bambe to kelbe anaka sango nyili mera mu findi mara mi ringa ka kede nyi qadi ifan yete naki wonna den na ka toto bambe to kelbe wonna kula kelbe fe na Ta kule fa kule. awal alhamdulillah rabbil alamin to khame bara wako abara bangi manyara ha kono mugumu no ma kande na ke dondo fora maka mena ka kan tan na bulu ngafa den te gesa wube Na bara fam. nana kinaya Bambe ka fi pulwan bata munana. Nta na rinya be ta na kaso. Wala bambe ka fi kuite. Nta bi kame na kam mabe. Ana ka muna kon. tara ke Habata awam na kan tango ga na kame na kan to habara wai tango. Habara wai tango. awaka ko fanyira Waka kon. awaka ko Kame waka kon. ah So be la nara. wallahi sobara la nan tara wali fa fanyira Mbare futi pi o pan ni ha kame ma. Wala kame be. Asago fase. Ona fikire nan dana. Aka kulu. Demedi. Kame na ka pimbi ni hakli munana. Lady bin na ha khera fitina toy al balaw to nara. Atulo kuntu mu yoro be to am lady bin atik ndema amakim mabi. Akobe na so ka fibi. Hante me da gi ba bambe na fala ngatungu. Wa habra fa me kamera. Kam wat na kan wa ka khomma. Musese mo horo ngama. Bore na kan dépenser ka nara bele. Khadara bele. naki Nana kan gube bi. Akhira na kan gube bi. Batanga million fou. Ça veut dire qu'il y a un million pour le kemes nani pour le kemes. Ça fait 10 millions 850 000. Et il y a un pire. Na mon fille, quand moi ma boîte ba khoma, hata ma fa na calculer febulu na ngumu na sa ko fra bala wira mo bo tagi. Aka wen ko fal nay wen ko fal mambe. Ko na fala keme tara kebe. Ala bila kabile ma. Ina kan tantingo fase mbara futi bin lui. Nakanta ma isa salam futi khiri futi at mo khiri ma bi salam futi khiri na nyo bar bi ya birin pima nana sa ka fari apala bayre ya ka bebe atanta nara e khata bi na kamera tan ma de fima idan bi ginera bay ka me fa martin futi la mbarati ko na kay kafri rek bi len fokora e kay nambarati rek bi len fokora no ma nampa dama salam sanu ya rasula meram findi mara tara ko le baranga kere ya musembe ba wa fi na ma sabadi bar ya birin fami khata bi na kamera tan ma de fima khata bi na kamera tan ma de ko na bay ina kameta ya kamera bi yaki bar bi ya bi fayi futi ko way alhamdulillah amba antanto o way dire ya bu kifay wallahi daga tana ya tana yake iko heri tu masay salam salatna dan ko yemu yere wo mo ye alu khaira na hawli nam ummadi haji le fera mu fayen to nam futi hamidu e kun sa wo malu na ramburse man fera e fa kan namma tabaraka on fayto dan ko yemu yere mo ko yene ra tu mo ha fe mena rakuya mba ngongo sakira ma ba ta ku ke ko tan wa fe ke akulo anya ga yu mala nam ko ya mo fanga wo he tabaraka salamu tabaraka wayidi dume dina kindara na kan kuro ki fay Allahu akbar ayetema guro afuri binya dume di moladi yitura kono taku tabaraka alamma ne akamali yati ha su pepe utan furi wonyengi sa afi ko ya ko mona de ne ke nanni ntana na deuxième imam alhamdulillah alhamdulillah ana ka yigine to imam belga mo la mi yoma enta nan finda tan futi khamidira Allahu akbar
mo buna sigana problem yo muluna alo ku ina kan fa ha na fa wodi be problem yo munana me wo mbalo ko bolon ko la kani wi keren nan nana de pikola singe na kan siga haya ko sina ku ina nana ki mundu akamen de no bar yigine finnu na kame lam mana ko bur na kan fi ana garam bursi non di tan non di babo demba mago few bo bar famato na kan fala ko non dinara namu no ma rembourser de ali wotam fa mu kolon soto na pema o fa na ma habe wo ngalu yire kiren wo na madi ena ga halu wonna kobri kan tone adimas na kan fala ka puti kirke mu kanama awu sa alhamdulillah amaro awaire ya ko sinana amba na kobri ngona ga ma quarantina enu bara kobri fi na kama fori enu bara kobri fi ha 10,850,000 alo won bira bakina amani awon bale ma borda baba wallahi awana nara awo nafi emu mo gorin ga sadaquma emu mo gorin ko tema sese mun awon ga ska kreba awon ga futi gari tabarakallah mo beli na sa da be hadi se non di mu aburu dema pama muk ba wo fo wagina do wamadi a wagina di honka yo gina di ha fe da fama na ngan sing denu gina di nara aga na kan di firi teme di rafe ana garaguli ka gina ba wamma on to ni fe munara won to fe mara ta karamo to ni fe nana to fe ngo barating na 10,850,000 kamara iyo di khande kata ngo fanga do ngo kata be aluko nakara siga aluko dimanche na fa feki futi khiri na kana wo abon lo ngaso yama ko wallahi na fa fa le akula wallahi tale da ka barnyo ha rido barasa fe yama donc natan ngu karaba san wo buje tinabura mu tan no man handa be mu khana so woyi fonike afa mata na handa maguluku akada jafar wo bu ka me rambouser ala ko wontan ko li na xam gori wo ngara tan wala dimanche i me rikadi wo mo men na sallallahu alaihi ngo nyakale ko tung nya den ko yegu nya kan ko akere nyi awai gidana da tatri awai ni karama ngo bar nyakale nya konko baraka madu ita bari fa korbe iba zakti mon ko men kay ini son ko ten ko ma ngi ba kifa ibaraka mun tan nadi baraka sallallahu alaihi wasallam imate imagurumuna di wonna kolon kamadi mi boy faynara akobra da ngenta ndam balaga mi boy fayni mo ga na ma ana bar watan findi jahili bon sera igadi gina ngobara ga makulu kudebe fe ngoma mo ko ga sama abara na ali pat sekadala ko nguri fayira so be kon ko sekar ife fa na lo retama mi gidi na gambari na do etama ibara ngotule sai ko abri fere hang mais wallahi billahi tallahi to faare ki imfa bane to go kabada kobri so yanga gani jandi iwa ma boy sa kon kobri so yanga saka ma sister la mona fa salim alay muslimin nan ne fa salat nabma muslimin ya drapeau ne te na fa sallallahu alaihi ma sister la mona salatu salim alayhi awa salim alayhi nun sa mara e bare ke walito ana kina ga ntampa ni muna ra ma digine ha agibe amay camera mara kila magai khambare de les sebe ga dien teme madinara bandi mara egina de bari yoto aja bar mi kema ara ko asika fa na futi da dela ana de gra amina siga angana baba fa balango tamai bandi mara ko pina wonta nan tagi ko pina wonta gi mbara fa dimas to wa ko bare baraka dimas wona kam ba futi se na rebele ma baraka dimas makuya ima fa na be bamta na ko buri munali na kam be tan li wallahi munali wallahi dangara wallahi dangara wallahi dangara awai sabari fa bai sabari ina kobri yo fala wonnati yandi ala nu annabi ghafira ana lo ko na fala ga kifa ko no 10,850,000 10,880,000 naira ndana na kola nana 30,000 bara awango barati ta afima so wai sabari dimas mara go dimas mara de katina bura mara mu be ni afa katina bura mara mu be ni mafade wanna etul matina fa fala feza kan wabari mayan ali donina da suka komisariya ina fala luloge etimma ina ka wasi ma yandi patagbo na ma fala den tambe ina digi da bara futira awa
basi mabara kama fe ko la bara kama fe ko de sekela ngura na fa ibana imbona ka ko biso mai wallahi fa fa kobra alwanto wallahi mukirma be fo ko mini awadi ala tala ta mukirma be fo ko mini di khaira nira da pagara to atangara kare kama atangara kare dori mi dadi wo bandi ana na baraki wo bandi ana na baraki fala sero nanga ina na fala sero mama na fala sero mama wo bandi khaira nira kala to ndako e bi mo kula wala na ko bi mo kula bo wala fo fota na ko bi tenta baby what number de mameti wo bandi ana ba mun gura pourquoi wo bandi ana ba what tenta kan baby ha ika dalo ngo ko bri khanima ala be tinabura wata na fana gina be ina wani ngoso ko wata na fana gina be aha muya mara ara ko sere sabar fasika isabar nanga mama mama so he ina pala isi ka pala pa pala ade ina isi ka pala pa pala awa tam fe kere na mara de i ka di ko be na atante gi awa na fala tena ina ka tu wala ma ina ga yola fa ama fa ma khambi hamuji kama mu itebe kama mu la itebe na kan tan del soba awa sabar yin kono isabar mu to na la mena wo ndon wi ma ba wallahi gine an kono kwa to ligi sere di dundur dina na muta sere di dundur ambaran kal ala nan gi sayima nan isa mana khambi nan wema wallahi sabar die ko ne fa nunna fala ne fambe so yo yeto fama ko lare indira gata atire ndine kina ko brinde sagne mo ma ko kama sama don kara gilema ha ntan ko bon na le ko ne yipe kui na le ko ne gata na siga 400,000 abata na yiba yita ni monte ki 100 million 800 sai kida gina ka futi mu gina ka futi mu da sai awai saba wannan fi ala na ana wannan isa bari ala nu annabi wallahi ya gobe Allah ka barka sai yi biyasi wanda ya fabi ngel ba gena na wannan position na dai won fa na won fe ga makiri parce que mo konta fi da tango matai won fa na mo won be bi sofe afina fu na naki mbasa kili won bita yi wai kira na nek tina bura gesege ko bi afima na tina bura gesege ko na en ko non tan kel fera ade di ko lo fera mumma nena ni fi ndir ma fi biri na siga kan to so na ga de yakun so ay ko na afanya am fan ko no na ko ngo da ngero donc won boy bar sa men na ga karati tay afal dibi dibe alo ya kan fara naki san na trabura ko bi so mana alko dimas fe na fa kana dimas mu kana ma mbe so ngi so fe ba ha men ida ga wallahi fa am fa kana di ko ngi so fe ba ha i ko na min wallahi won balla na ma dimas na ta mai nya alko na dimas na kana won bara na ke mbore merci da kuna ini wala la ga ko lebe ko kala mai gi so mo mo li ne salam salatu ndane gele allo o fe na mo xorma wala to nam yati ntan khaira xam nay tay de ntigi nan tanna dimba yakani mi ge khabira ma kamay ta mula me kha ku ngon tam mafsi sama ba ko buri danki man mi ge am nam mo danki ma wo yo kama go a antanna be na kinan tu no na kamara Nana, ana kobra. Wala me musse se pe khara ina ngi ba kobra ina do. Ina khay ko lam khana min ba na do atamuta na de. Mita tarante. Ibita na dera. Ibi ay faraki kana kyot. Afaraki ibita na. Alu, ako mirina fera ba. Ibita na dera itai. Maka kay ta masa mana mbita hafala ba dondo mbita na hafala ba dondo hatuke mu dimbe wala. Yeah. 10 millions 850. Yeah. Tahu tu mana Eba na utu ngara pa. Abida ton saka pa. Nga keren falebe mamet nga keren falebe. Barankan adala. Uwa gobir na kan ko mbara so we madigina happy. Ha una kan ba happy na. System won tagi sono barki musoliki e wayna am fala anan tuluma atanan naguska amun no qafi khira foi moi mo wede to ma digina qafi be sono moi mo to vi tande mo sono e khapar ya bele ba dunduru na tubi na ube na ga tan tubi fe de ba ma digina qafi mbaran kan alada
tugu ina dimbi alimus ki solo le magina be makama ntanto wa khina ko mbara ma so tomba sika kule kenen bare kenen nyene kenen nyoruma kenen akhiri I gadi to ngakhiri nyoruma kulira nyoruma ko re gari e so foto ngira e mon tanto abe tono e me be man na o de to ma digina rapi sono ade ya gbele na mi kolon tay kolon na era ana kala fa ko to resonde nsaka on fa ma tarantanna wala man tamara ma kan ba tabara wanta ma di ko barakat tabara yarbe ma ndoxe nama ko ko bang 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 aka bile ba ko fa awa ko bile da ha kamara bole tugte gantante ni fa bala wa man tamma di ko lesna kuro na mbumba ile dimanche bi da futigri am fa futigri ma bin nan na ha ya ma mona so man tamma ite ade akula eta ya bele ndamba ganyala le fam eta ma sebe ba masakra ba o kana kene ndan nan yala de ko ako da ka fe ko ngari inani ka fu ba ka fu ndan nan ma ko te yala ko do to bara bu nan ngala sara sara kelen no e ma radio ni sane mo fa ma ina inga sa ba ko magina fu na fa wara sa ba ko de awa amina mo fa fe fu to kirina parce que me na fa ma ya kunya nyare ndine di khadi khame na khanna tay na khadi na gida dindinan to mo fa fe na fu to kirine fu to kirine fe bara nta mo khima na tanago man te mane didi ngata kana di khamedi na kuyi afa mayo ka karisarira di khada ka hanga fa nya awa amina awa amina mo ba sa ya ta gondi na aha babe ade gobara ko ngora to ngora to medira na menta na tugang fala ba se de ba ni wala la ka fini balaida konon tuma mo fi gamo korko awaye na ram fam borgo menta bismillah wallahi wanyane man mo fum ko na bar me khimale wala ala khibara fi ala ka ko lebe muslimu ya ran ya ko yo wallahi didi boye fa wallahi bo wori karbo ya sala la bolo ala wala sawaba ma ko yango ho khabu wo malanga hera la wonye se heri ala kan ko yala ka fe imamu Naam. allo khoro won fatanna khamma Naam. wonna ke wali matanga wo mburu tagi Naam. ala ana fi ndi fe so ni akhira Naam. ita ngoba dan tagay tambiri se benya Iyo. katara bi qabila yama Naam. ba ha da ha naranu Naam. ngoba tanara yeradi Iyo. kono posta tambe Naam. be seri ya wuta nanyi fayda ngo ha ti wora ngo nyoko ti wora wo xam ngo afere nyere ala la wa ma ko makina re nana sala la modo Salimu ya rasul karma ko ya ko si bar ma seyme nga kire alo won to lan to do ma e talo be na namma ya ko si ko la na kan sama kote anu imamu ya ma brina tan nabi kono baro ma premier imam mu be abara falanga wa sabi fansi ga hirende ya ko si bonga na den tegere buli na da sale la salim ya rasuli daife Naam. nyala ngene albara giri fe na gam biri ma ko nga futi fe kui nam a biri mbarra ba kiyama ba ina me futi a sembe na nanana Iyo. surtout fe dogonde na i futi khafi gamra Naam. albara giri Naam. na ngon so so biri mbarra ba alhamdulillah alors nakui Naam. temedi nta madi mara nam barame nam atene nam maguru ntan gomma ababa ma gine yati kono lalante ya kui Naam. ababa na gi futira fe birim tongo asun tanyira nam anga gi futira ba no araba fe kyoki nam ngundi na gabe non dina nanara kono i gadi gine na mariye fe Iyo. na fe muno mara bade ifan khamdi na ga khairati ama Iyo. ababa bartalu ababa na be anga na be alhamdulillah ya wawe febril lang di ka ba ngay be musulmi ya bare ba ko so de na ya kosi Naam. e magafi ibara me awaye na ku ngarati mane ya Naam. e khamini Awa. ala ko nyama do go sanna karma yi fe bara yi fe ka aba fi fe ina eto atoma ni xamen baba na be an gana fa magoro ki fe bi mbara ñom be ka futi fi ngene fe musulmi ya ala wala sahaba ma ala wo ko sutra ile wala tu temedi fa kabine ala ko futira to nyama yo ba ngotan se gade makuya dandi wallari na wallahi barba ko de wasa soma ler na ku mangi ba was ga khema wallahi ina ga mi wonga fe soniya ba di tambe wallahi karma ko la masto ya ka zenas ga kola wala masto ka kace be bar ska ka ha wonda fi kamuna ki dani ska mun gina kan kama de salam
Gine ni sa mena kankama de nya. Asali futina gerde akoti. Gine makanga mago. Bara musama yala. Mari fe bir nya barke bani. Fe bir nya barke bani. Bita kana Didi baba nan nake. Awa he, bare gine baba na ya. Ha? Gine baba na ya. Gine baba na ya. Aha. Bita ina ya. Aha, ngo bara kolo. Gine baba na ya. Bi, kame mu gina kolo. Mu bata kile. E sabari ba. Bitay. Salam. Salam ya. Kame na ya. Kame. Aba bana. Awai, ufuti te tagi. Hamme o ngadaki. Ba, nyama nyama gana. Awa, imam. Naam. Awa, bita bara sagosa. Afuti gara so gine no gabe tagi. Naam. Ba, pe nan to mo amana kan to kono. Ufuti te magine. Musulmiya. Bita bara sagosa ha. Masai salam. Ya gila. Afuti na sa. Masai salam mo. Ya gila du. Ya gila he. Wo sabali. Ya gila. Gifuta muna malani. Gifuta muna malani. Ya gila. Masai salam mo. Ya gila. Gifuta muna vego. Amu ngalifi. Wallahi gifuta muna ngalifi. Hey! Mbite. Habiba da ndundun. Gina ya ba na hada sama. Madi ha futi fenek. Wata fa. Ita adan. Bit la kiran ku ya kwas na balan bum. Akabalan. Wata ifini abalan kan balan. Tan ma bi. Abalan kan balan. Balan ga bugu faide. Pe obi ba. Ya ta ba. Bita. Botre ba mu dia. Botre ba mu na ta fa. Na ta fa. Mirino bita bita musongoma. Ya gila. Mirino bita musongoma. Ya gila. Be kur heri. Imam. Naam. Masai salam mo. We kabeto. Madina. Ya ramen. Ki kabe kai. Madina. An gana maguro ko naki. Allahu akbar. Ngana wai gina ko manga fe futira. Iyo. Ina wai ko. Ndana wai ko dan wa ko madi. Bita. Ha? Be kulon. An ko kolon ha. Ahadi kamene ya. Madi kamene. Adi na yi. Adi kamene. Binan wai teme joko. Ahadi na ya. Madi kamene. Adi kamene ki. An gana maguro ko kambi dai. Mana so to. Fe fa nyere fi. Nga kirim falebe. Nta mu futi kana. Ma kana pina ma ko do. Adi. Fa de wa kila gere ile to. Won pa non di mo sano. Naam. Nda fa do ko na yiteme di akado ko yikame ko ana mu noma. Teme na ka mo ma yikame ko. Ana ka bara mo. Bara kobo. Bara logo. Nta njasi mwana fufa manga bada ka to ko na ka mato hakina mo ma ko ma. Nata non di Surtout mundu anamba mba ikapu nyoko ina na ye di bara mo. E bara me. Naam. Me na kan dang na fe kui. Ya tiba. Na ki saka nanki muteme tobi. Abaraki. Mbaranga ngile mbara mangana ka anaka al mangana ka alara. Amwam yu khom. Mbar fe mo len birin kata. Anaka mo am ko. Nana ma bum para ba ma di. Ateme na mo am ko ma. Ndanga no mo do ko mana anga xama do ko mana. Nana salamu. Muhammadu Rasul. Bum para ba ma di. Mbarame. Ba khaira na wontegi. Mo furi fannana. Ngasara bile furi ma ta. Tamadi batagi. Wombatalan nama abaragi. Kono ngona fuli ndana so teme da fe. Ngona ga fe ma yebe. Ha won fa wakati na ke ha logo bara sa futikir logo ma teme di bara siga ba tata huna ngose ndenan ta huira adigi na fira adigi na to bara siga naki mota num muno mo do ha bata sa futikoli ya ngona ta ku se kana men ngosa ta bete fana ngone digi de ko ba na mo to ri mo se na kan ta hura halu ngo fa sa ma ha mane Apade. ko nan kere ngoy mu yadi halu ngo fa sa ma ha bana ngo ma ha mane kono ngo wa ma ga gbili Bade wa fi ga ina so into am no ko ma. be afira ga ga ina so yi aga ina so yi da tema goro yomuna Fade. Kobiri na kan siga 10 millions 850 000 Ana liri. ama liri na sabaki na ran tanyi 10 millions 850. 10 millions 850 000 ala kama fataka lo krade kabe asama ne bata kere mu ba mara ko na fa ngo fara 20 000 biyera kina kana ki sese mba mana 20 000 biyera ko ran tan hamu isu ganda kadi na kan bi na ifuti yuye e ku so kun tananyi nga fa fa lebe me halu ngona ko bi ma khama na nungo shi na kai bira fokora
keren amuluma halungu sa kuyar komple na kan sara marketing mo na faare ka degesi sungori na dangi ka degesi qima fi ma kemenge na kan da khamma bodo keren muluma parce que ma wayu ya na ma mutti mai tan son fati do mburu ma de khairani da qima fi ma kay wolo se beli nanna qima fi ma wolo se ko qi nanna 10 millions 850 tawutu na eba na wuto ngora fa abida ton saka fadde nga kelen falebe ma met nga kelen falebe barankan adara wa kobri na kan ko bana so we ma digina kapi kan una kan ba ka fida sese mo tagi sono barki musoliki e wa na mi flaka anan tiluma atana ne kuska amun no ka fi ka gira foi moi mo de to ma digina ka fi be sono moi mo to vi tande mo sono dinanda anondi wallahi to tande futi ko imamu نعم صلى الله عليه وسلم يا رسول والله يفوتي مغرمه يا بالله غرمه والله مغرمه يا بالله كما دي فارماسي نا خم بيرنا ابير نون دي لانكن ما ياخي نارا انو دي ما كنو woni ngi siga no ko yisi ga ma sende mbe I wa ma tanon ko wonda ngi naga ya tiba inna tamundun to gi temedi khafi gi wallahi billahi fungi temedi futina rasul may net non ça fait wallahi gi funna fe na rasul wallahi kono se bata mamuno ma wa isan kidi baba isu adina kan findi medina sakin la manengi an isa mo la may koy di ifa ngai mo so ta mato gi moto ba amaso koy amato ina ndambula adi awa ade bara ko nambulam fahamu nara mbara kono amulam mi sanyim tali na sahibe yo tali iyo ntali na sahibe kayna tali kuy kono mani mu ma manu fara fere na yuyima awantul kono ba wonta nangi tay wonta na mo ko be fende na won sami ma ne na kinde galan kanke mbara ra garin yabira kisame awon be nan san safi ni be nan san safi ya gule mfe birinsa ina ka ambulan ma biara na bara ko I wara da ne fuge bara bida ibara yala wali ha ibara kwankwe suku ibara bolage suku ibara bara yaga suku ibara miri suku ibara hali wonfonyi suku na kan selaki ibara maye dume matoba yene do ndo suku dina ya nginam fa lebe ina yi mukrima ina bara yo khole khwalimbe ikeren na do maerali dak bi garandi anu fanta banke alhamdulillah na magina ba kada ha fa sanan yon gima in to ma be allo kalma ko sukoy ana won na taga kolo baraka kolo nye na kalina me ya khilna mem baraka ima me baraka atan wali na xam biri na ba ma suko furira a birin samane nyeme a giri furi afani rekedi ala ko na kara yerebi nani igli sa baraka igbalo na xam fe mi ya wuli na to ndi futi ga ina mbare na kan kore kholi mabeya e fitine ba ma ku hambore ni rebe ta la kan so tegbe wona da hal wombore yara la nana imam sallallahu alaihi wasallam ti akanke be won fara ba e ma ba ki kolo ini ba fu ni fari ba kokoro ife vraiment ne de ni mana alo kanya anu kansi ala maka mo akhiri maka mo kriba ala to o bara mato anaka khirima kambo khirima umbara film mato akina kenya ma film na te fala fi kam wax di bara bara yeke su ha atambara fura bara ko ho amula masuna kay gine la madi tongo ka aga na tongo fe na kana mina deli malu kanya wonna kono kina bara sinima mato umma ko mo bebe na te kan toro mane ali me wama gine na kan komma na gine wama komma itanga mo te kasima baska hande itamba se ka di bare ha gine fin est ce que gine la makai am xammi nan fi bebe bira ma fokera a me mena pawan senda man dan de binyare ipanga mo to ibolo na gine na kan na to ina sankiri do habu ma sankiri na kai sayi ki est ce que no malande ina ma ipontir ta donc na ko mo te so na mo dina lo ke so na kan sa ko do hanage ma mo to to ko mo bulin ke so ma wona kan sa ko tan man ya do ma to ke so mundu won ke so mundu sa fito ke san bata kamara wona kulo dinan sigaray je nana woto kui mi sagan na te woto kui
nam mi sakam bi de bi marié ke ba se ka gine lu bangi e to te woto ke bi mar se ka gine lu bangi di fa naka te anaka do woto ku woto yare mais gine ke te woto ku ke se me boru kulung me bi marié ke bi foni ki bang bale bi marié ke bi nga gine sungutu na yara fo mo se yam petit naka ta na do yare anaka koberato anaka li mi saka do woto kambi ata koberato eki anaka fa moto eki anaka fa fala na bon anaka téléphone tongo anaka téléphone tongo anaka ta tulla anaka lo bébé mone hakamena woto kui ka do woto kui bo marande bo mono malande to o muska mo hotel to lutina ba hanguro ilera ado hakama do woto ko hanguro ya birama na mfokala donc on a kui anaka téléphone ba tulla i kama sakani ne do khambi e bi marié est-ce que la mairie di bombo ke mo la mairie di bombo kana so akili tipe 627 21 87 68 et rakeli tinema ya kos on pas mana lande kos 627 21 87 68 rakeli ti kos on a nara lande et la question yabe est-ce que et la mairie di bombo ke mo la mairie di bombo ani man ka na to cinéma fan kuyi cinéma na ba nyonde ya e ka no na ka fala de wombe ba wona ko le yele kete tam cinéma na bede fe on ka ka le fi womboruma algo nga ko le na se dang fe na se dang fe dunya ko ngona se dang fe wo na mu pe kuyi ene gbegbe na ntoma wo mai na mu isa ke mo ko de to futi force ba na ke mo alanga ma a ko bari fi me mai se ka digine la ma to ngai fi na ke mo ke ma ke gine wa ma no ko ma voilà comme mariage forcé cinéma titre na ko itambara ma to ka na to ka ko fa ma ka le falade mais ma question tan na kana he nansi na didi la mahabombo kam la mahabombo na ba re fala yimri sakani be ke fasakali teme hali mu fade mun ya gamana na woto ku yiki o marande bu muno malande hanna fala ngasiga ya gamen su mana tan do woto ku yiki ran téléphone batulla a hanna gamen mi sakani ba na wayime est-ce que la magadi di bombo ke mo la mahabombo ha ila maka bombo ke mo na mabombo donc o ma question na to hanna kan sawa ma wongli fi alo na ko donki na 627 21 87 68 rakeli tinama ya kos on ma nara lande esa lina sa question ya bakima e fa mana cadeau so de cadeau na ngapini cadeau seri nyanga cadeau bele e fa mana no so de kabak tv rabin ya bumma ina de cadeau ska man ha selina eyo donc on fa mana lutter la bolode e o mato conseil fini na sera e o ngakulu cinéma ne bere me ngakulu ngabere financement abede khakali munduma khakali mundan yefe o ma khakali mundum fala fi e khakulu o ma na se fala fi umbori be wonwa na se fala pe wonga kreñe be wonwa na se fala pe o mabokhi mri be khakli na khana sinema nkui inana matuma alu na to ko kinare ididi atambara wa gine la madi ko ibana mari ababa wa gine na ko gine na ka mo ma baba ko sa do na ka di na ko na di na wa ma ko ma donc na kui anun khakli mundu na manara ina futi fe ko bri engagé gine ka fira est-ce que a gine mo do ko mais la me kha rembourser il la me kha ma li kine alu futi gara sa model na kanaki akela me ka makali nan kine donc nga kulum film to birma abe me ka akali ndi na ma ka akali ndi nan dandam ma ita sa wen ko bi fale bite ma kula nan sa film bite na yari tamana kulo esa fa na ba madi ita mar wen ko bi fale ma kulo anan sa film bite na yari tamana kulo ifa no ma na ba de di donc na nyaka won ka akali fi fi cinema ma a hakulum won ma na se fala fe a hakulum cinema na se fala fe a hakulum wo mara si mu ni fi wo mboruma yimi sa kambe la ma harati ndena ki bene ka gine ha ko bare so ndena lilma ha donc on a kui on a se fala fe to on a konto région mo fango ma lilma pende yeso ko labira technique ki ma région mo fanga téléphone ha numéro mo fanga to donc on fa mané ma se lude be ba na se fera on na live na on kliti pe na ma meto klimu no matide on na ko région mo fanga na kui ala wa ko kina den taka sadi be na kan kada ha émission na wona bede wo sumo wo yele kete émission na ba to question mo yabe de semaine na mo ma question yabe de alors ne refamba question to koro on va mener fanga cadeau so de semaine na kan fa ma halatin bi fama cadeau mo so ba de bi bone question yabe na koro hala di la ma bombo hamala ma bombo de singa di bombo ma on va mener question yabe de on va mo ngura bele ti de be ba on ko télévision wakati na ma na ken be bet na fama fa de ya kos umbaraka burasiga mbari gine mana kindi ya kabu ngumba barka fembe nga faka mbabara faka la ya fama na rebi mbabara faka ala ya fa bilim na rebi mbari mbari faka la
ya famille rebrin barmi ne ko ma wo ma so barmi ko barka fe ma barke no barai kire mara barai tan na asto be me barke ta asto me barmi nan na wo barka fe barmi ke nan to matina li ya matina en ba mo ko na be be ma se lingra wa ko na kan den tege sa wo be na finde wo nga kire nan na ali wa ko kina nga kire mundu ndi kama kile wa kan ndi na grande devise ndi na tamula ndi na morgbe ndi na morke ndi na yansan ayangli bo bir na kan fala ma ko ma angli se dangan abakar kamara kan ya di khori nara wonna ko len kan ya kiri na won tan bakiri sa mun kila nun kile sikiri ina me kan ya kinda na kan ya nan ko boko yiri na kan ya fan wonna mo to boko gbe na kan ya ko na to mun sa mun na kan ya nan ku Sulman na kan ya nan ku Salu na kan ya nan ku Gumpa na kan ya nan ku Tene na kan ya nan ku Sirima na kan ya nan ku Kinsa na kan ya nan ku Agbok o ba ma lo konde o nga ko kan ya do di krina na kan ya o nga ko kan ya na mu na di o ba na fa de émission bata halati o na ko yibe émission film bitna na be culture no sport o ba na fa ya ba de lo konde betem to den tega sa de bo nga krina na be wala wa ko ki na di kama khli wa kan na kan khli grande visima be ta khli ne tamula ba no ngura be de ta khali o ba na ala de tene ma tene kan khana sin na ra wa salamu o assalamu alaikum